তো হ্যালো বন্ধুরা, আবারও চলে আসলাম তোমাদের সাথে শিলংদের বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে। বন্ধুরা, প্রত্যেক দিনের মতো বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে হাউস রেন্টিং আর ডাইরি হিট নাম্বার নিয়ে এসে তোমরা পুরো ভিডিও দেখতে থাকো, ঠিক আছে। কালকে তোমাদের সাকসেস চলে এসেছিলো এফআরএ 86 আর এসআরএ 60। অনেকে সাকসেস পেয়েছে বন্ধুরা, এফআরএ এসআর দুটোটা। কালকে তোমাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসতে পারে না, তার জন্য সরি ফ্রেন্ড। আজকে যে ভিডিওর নাম্বারগুলো নিয়ে আসছি হাউস রেন্টিং নিয়ে এসে তোমরা ট্রাই করতে পারো, ঠিক আছে। 23/5/2026 আজকের রেটের জন্য হাউস রেন্টিং রয়েছে বন্ধুরা। 7/5 हाउस 2/0 एंडिंग, ठीक है। इस हाउस एंडिंग से ट्राई कर सकते हो जो हाउस रेंटिंग खेलते हो, ठीक है। अभी आपको 6 नंबर देने वाले फ्रेंड्स। देने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट है, जो भाई बना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करके देना, ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक करके देना फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आप लोग 6 नंबर देने वाले हो फ्रेंड्स, डेट के लिए ट्राई कर सकते हो। आज के डेट के लिए 03/73 21/85 67/90, ठीक है फ्रेंड्स। इधर से ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, इधर से भी नंबर चूज कर उल्टा खेल सकते हो। आज के डेट के लिए सक्सेस का चांस है, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करके देना, लाइक करके रखना, ठीक है। और फ्रेंड्स वीआईपी नंबर फ्रेंड्स 708083 उल्टा 381178 31, ठीक है फ्रेंड्स। इधर से ट्राई कर सकते हो, इधर से भी नंबर चूज कर उल्टा कर सकते हो। आज के डेट के लिए सक्सेस का चांस है, ठीक है। ঠিক আছে বন্ধুরা, এখান থেকে ট্রাই করতে পারো। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তোমাদের ইউটিউব চ্যানেল শিলংদের বাংলা, সাবস্ক্রাইব করে সাথে বেলটা অল করে রাখো, যখন ভিডিও নিয়ে আসবে সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে বন্ধুর কমন নাম্বার 56 41 91 76 69 59 96 উল্টা, ঠিক আছে বন্ধু। এখান থেকে ট্রাই করতে পারো, এখান থেকে নাম্বার চয়েস করে উল্টো ট্রাই করতে পারো, ঠিক আছে। বন্ধুরা আজকের জন্য এত করে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে দেবে। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তোমাদের ইউটিউব চ্যানেল শিলংদের বাংলা, সাবস্ক্রাইব করে সাথে বেলটা অল করে রাখবে, যখন ভিডিও নিয়ে আসবো বন্ধুরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। গুড বাই ফ্রেন্ডস।